ng mga members po natin. Amen? As we are singing, we will sing one song. We are going to give, hindi lang po sa mga nabigyan ng bills. Sino pa po yung gusto mabigay in terms of money? Okay? Opo ka, ma'am. May. Let's give our offering gifts. Offering gifts po. You can give whatever amount. Sige. Offering gifts daw. Hallelujah. We win. Come on. We win. Pag-ibigay na lang po sa kanyang lahat. We win. In Jesus' name. IPRM. We win. In Jesus' name. We win. In Jesus' name. We win. In Jesus' name. You are victorious. You are victorious. I am victorious. We are victorious. We win in Jesus' name. You are victorious. I am victorious. We are victorious. We win in Jesus' name. We win. We win in Jesus' name. 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 You are victorious. I am victorious. We are victorious. We win in Jesus' name. You are victorious. I am victorious. We are victorious. We win in Jesus' name. May I request all those, Pastor Junior Putang, with respect to being a pastor of IPRM dito sa, sa Pungod. Ikaw yung, asan ka? Ikaw yung mag-pray sa kanya. Sapat ikaw yung pinaka-ama dito. So let us join together with the pastors of IPRM sa ating main church. And please all the members of IPRM at lahat po ng mga kamag-anak, please let us agree together kasi wala pong silbi yung ating dipo ngayon sa Kanya kapag wala pong pagpapala through prayer. Hallelujah. Amen? Okay, lahat po ng kamay. Iturong tayo Kanya na, Pastor. Lord, hallelujah. Kumararak tao, tayo kararak tao kita birthday celebrate tuan. Manakayat dan naindaklan ang amami ang inasilangit. Ito amen si Papa Kumbaba. Ang dumawat parabor mo. Ta kinahto anong birthday tuan aning pulay mo apo. Hallelujah. Idiklarame baligi at tiyag na kuma. Manipod at uwan anong birthday. Di asisi arisuan ang kana hi umariyam apo. Di mat enehan podhona ang nagpaton eto ang biyag. Damaragpat na ngam asisi ako maalisuan apo. Tadahan ay importante ang pagalagadan Lord, hallelujah. Di mat ete pamilya na main inila siya ako mamit manipod at uwan ang tiyan mo siya hapit mo. Adipit na adipin mo apo. Tapno mong kay sasya tama at daan hiragsak ito ang infuloy mo Lord, hallelujah.
Hallelujah. Agyaman ami at an akaw. And nadano na ta 18th birthday na. Kasapay ko ma. Lord, ta haay mang tarabay. Engko na hiyan makipuh na ihko na. Tapno itikas ta na ihapo na. Asisyo ako maarisyon ako. Tapno itikas ta. Mataginayon. Siragsak. Ito ang pamilya Praise siya. God. Yes, Lord, Lord. hallelujah. Lord, agyaman ami. Agyaman ami. Hallelujah. Ito an akaw. When ito an oras. Yes. Tanadano na ito an 18th birthday. Yes, in Jesus' Agyaman name. ami apo. Init kami salon at karangkat. Hallelujah. Tapos ito kasta. Ragsakon mit uwan. Isa Amen. nagipo ito ang birthday na. Ito ang panaglipas mi apo. Ay bang bendisyon at ami. Ito imali at mapuno kang runaan. Yes. Ang birthday celebrant apo. Agyaman ami. Agyaman ami. Natas yaman na kararag mi. Babayin so Kristong bukbuktong. Ang ipuloy mo apo mi. Amen and amen. There's a song I'd like to sing for you today. Listen to the music. Listen to what I say. I want you to know that I care about you. And so listen to the song. We would like to wish you a happy birthday, wish you a happy birthday, wish you, and may your dreams come true. You don't have to worry, but Jesus loves you truly, and we love you truly, so we wish you a happy birthday. Happy birthday! Happy birthday! Sing! Happy birthday! Hallelujah! Come on! Hallelujah. Praise God. Simpra yun na po. Ito tayo nga naglapas. At salamat. Amin ka na kayo. Amen. Sige. Sa tagkararag tayo. Padayawan dala kini tanok na kaamay kiniting mong daway gyamang kami kinabaligi o God, hallelujah. Narigalo mabiyag kini Bebeli iti maka 18th birthday na o God. Thank you so much o God. Iti parabong mo kay Kuana. Lord, hallelujah, we declare protection. Lord, hallelujah, karunahan kini pamilya na. Kani kastamat ka na kami o God. We declare protection o God. Tanong kasta iti awit mi o God, hallelujah, set and sounding. Lord, thank you so much, oh God, hallelujah, in the name of Jesus. Salamat, Ama, in Jesus' name. Amen. Okay, thank you, Pastor. Now it's your turn. Ang mas aminan, nasarado ang aminan. Di maghawig kami, pero pagsaritaan tayo pa iso. Let's hear from the celebrant, birthday celebrant, Miss Maymay Lukina. Lukina pa? Okay, kung ano linikon. Hallelujah, madayaw niya po Diyos, iti na ito nga rabi. Hallelujah. Matik paliwanag no kas ano, tinagsakto kakapsat. Muna ti amin. Muna ti amin dakya, tinagpanagyaman kiniya po Diyos. Kastamit, inyayo, prophet. Hallelujah. Dagiti assistant pastor, kinta kayo amin nga papastor, yan papastora. Agyaman nakta. Inti jumeti orasyo nga imay ditoy.
nga makipagyaman ken makipagraksak. Ken kastamit kada kayo amin nga timulong, agyagyaman na kada kayo amok ken patsek nga ni Apo Dios iti mangted mga isubli dagiti ananos yung wenno sakripisyo yung nga may timulong iti daytoy nga pasek. Ken kinakalaunay nga yaman ko kina Apo Dios ket agyaman at naidanon ti sauna ditoy babaen iti adi pinatay ti pamati samit agiti pastor ket papastora. Ken may samit nga yaman ko agyaman ak kini Apo Dios tama ni pudu. Yes, hallelujah. Agyaman ak may kadagiti inang tatang ken dagiti kakabsat ko nga may samit nga simuporta iti daytoy nga hiling ko wenno kayat ko. Ken agyagyaman ak kini Apo Dios tama ni pud ubing ko nga natata nasalun atat ken madik pulos nga naranasan iti mapante ospital amok ken pasyek nga suna iti nanagasan kinak iti amin nga rigat kay may iti nga biag. Agyagyaman ak kinyayo amin. Agyagyaman ak kinyayo amin. Naibag ni Apo Dios ken tinga namin.